पहला ईस्टर। खातून शोरो हुआ में पहाड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखें खौफनाक मंजर देख रही थीं। उसका बेटा मर रहा था। ये मुकद्दसा मां मरियम थी और उस जगह पर थी जहां उसका बेटा कीलों से सलीब पर जड़ा हुआ था। ये सब क्यों कर हुआ? यस्सु ने अपनी जान इस अफसोसनाक तरीके से क्यों दी? और खुदा अपने बेटे को सलीब पर कीलों से झड़ने की इजाजत क्यों देता? क्या यस्सु ने कोई गलती की थी कि वो कौन है? क्या खुदा नाकाम हो गया था? नहीं, खुदा नाकाम नहीं हुआ। यस्सु ने कोई गलती नहीं की थी। यस्सु हमेशा ही जानता था कि उसे बुरे लोग ही मौत के घाट उतारेंगे। हत्ता कि जब यस्सु बच्चा ही था तो एक बूढ़े शख्स शमौन ने मां मरियम को बताया था कि तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। यस्सु की मौत से चंद दिन पहले एक औरत आई और उसने कीमती अतर उसके पांव पर उंडेला। शागिर्दों ने शिकायत की कि वो पैसे जाया कर रही है। यस्सु ने कहा, इसने अच्छा काम किया है। इसने तो मेरी तदफीन की तैयारी की है। क्या ही अजीब अल्फाज हैं। इसके बाद यहूदा ने, जो 12 शागिर्दों में से एक था, गद्दारी की और यस्सु को चांदी के 30 सिक्कों के एवज सरदार काहिन के हवाले कर दिया। और यहूदियों की ईद फसह के दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। उसने उन्हें खुदा की हैरान कुन बातें और वादे बताए जिनसे वो मोहब्बत रखता है। तब यस्सु ने रोटी और प्याले को लिया और उनके साथ बांटा। और ये इस बात की याद दहानी था कि यस्सु का बदन और खून गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। तब यस्सु ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके साथ धोखा होगा और सब उसे छोड़ जाएंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पतरस ने इसरार किया, लेकिन यस्सु ने कहा कि मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुकेगा। बाद में उस रात यस्सु गतसमनी के बाग में दुआ हो गया और उसके सब शागिर्द सो गए। यस्सु ने दुआ की, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अचानक एक बड़ी भीड़ यहूदा के साथ बाग में आई। यस्सु ने मज़ाहमत ना की, लेकिन पतरस ने एक सिपाही का कान तलवार से उड़ा दिया। खामोशी से यस्सु ने उसके कान को छुआ और उसे शफा दी। यस्सु जानता था कि उसकी ये गिरफ्तारी खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। भीड़ यस्सु को सरदार काहिन के घर ले गई। वहां यहूदी सरदार कह रहे थे कि यस्सु को सलीब दें। करीब ही पतरस भी खड़ा उनके नौकरों के साथ आग ताप रहा था और देख रहा था। 3 मर्तबा लोगों ने पतरस को घूरा और कहा कि तुम भी यस्सु के साथ थे। 3 मर्तबा पतरस ने इनकार किया, जैसा यस्सु ने फरमाया था। इससे बढ़कर पतरस ने तो लानत भी की और कसम भी खाई थी। तब ही मुर्ग ने बांग दी। ये जैसे पतरस के लिए खुदा की आवाज थी। यस्सु के अल्फाज याद करते हुए पतरस जार जार रोया। यहूदा को भी बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि यस्सु तो बिल्कुल बेगुनाह है।
اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہودا نے چاندی کے 30 سکے سردار کاہن کو واپس لوٹانے چاہے، لیکن اس نے واپس نہ لیے۔ یہودا نے وہ سکے پھینک دیے اور باہر نکل گیا اور خود کو پھانسی دی۔ کاہن یسوع کو پلاطس کے پاس لائے جو رومی گورنر تھا۔ پلاطس نے کہا، میں تو اس آدمی میں کوئی جرم نہیں پاتا۔ لیکن ہجوم چلاتا رہا، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ آخر کار پلاطس ان کی بات مان ہی گیا اور یسوع کو صلیب پر موت کی سزا کا حکم سنایا۔ سپاہی کھینچ کر یسوع کو لے گئے، اس کے منہ پر تھوکا اور اسے کوڑے مارے۔ اور ظالموں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر زور سے دبا دیا۔ تب انہوں نے اسے مرنے کے لیے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا۔ یسوع ہمیشہ سے ہی جانتا تھا کہ ایسے ہی مرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گناہگاروں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دے گا، اور ان کی خاطر جو اس پر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ یسوع کے ساتھ 2 مجرموں کو بھی صلیب دی گئی۔ ایک یسوع پر ایمان لایا اور آسمان پر گیا، جبکہ دوسرا ایمان نہ لایا۔ گھنٹوں اذیت کے بعد یسوع نے کہا، تمام ہوا۔ اور جان دے دی۔ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ شاگردوں نے اسے ایک نئی قبر میں دفن کیا۔ تب رومی سپاہیوں نے قبر پر مہر کر دی اور اس کی حفاظت کرنے لگے تاکہ کوئی بھی اندر یا باہر نہ جا سکے۔ اگر یہ کہانی کا خاتمہ ہے تو یہ کتنی افسوسناک ہے، لیکن خدا نے کچھ بہت ہی حیران کن کیا۔ یسوع مرا ہی نہیں رہا، اور ہفتے کے پہلے دن الصبح یسوع کے کچھ شاگردوں نے قبر سے پتھر کو ہٹا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اندر دیکھا تو یسوع وہاں نہیں تھا۔ ایک عورت قبر پر کھڑی رو رہی تھی۔ یسوع اس پر ظاہر ہوا۔ وہ بڑی خوشی سے واپس شاگردوں کے پاس گئی اور بتایا کہ یسوع زندہ ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جلد ہی یسوع اپنے شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا اور انہیں اپنے کیلوں سے زخمی سوراخوں والے ہاتھ دکھائے۔ یہ سچ ہے، یسوع زندہ تھا۔ اس نے پترس کو اس کے انکار کرنے پر معاف کیا اور سب شاگردوں سے کہا کہ سب کو خبر کرو۔ تب وہ واپس آسمان پر چلا گیا۔